नमस्कार ओडिशा एक्सक्लूसिव को आपण मानकु वेलकम करछि मुलिजा। आज होची गुरु दिवस सेप्टेम्बर 5। आम समस्तंकर प्रथम गुरु होची हम बापा माँ, कारण से माने हमको दुनिया को आनी थांती, आम हाथ धरिकी से माने चलेबा शिखी थांती। आमे आज जदि बंचीचु केवल सेमानक पई, सेथिपई हमर प्रथम गुरु होचंदी बापा माँ। तापरे द्वितीय गुरु होचंदी जे हमको शिक्षादान करिथांती, से हमर शिक्षक शिक्षयित्री, कारण से हमको अंधार रो आलोक को रास्ता देखै थांती, से हमको पाठ पढ़े थांती। सेथिपई से हमको सेथिपई हमर द्वितीय गुरु होई थांती। एटा तो बहुत साधारण कथा, हम समस्त जानि चंदी। किंतु मु आपण मानक आज नेकी जीवी श्री जगन्नाथ दास रचित भागवत को, जो जदु राजा को अवधूत तांकर 24 गुरु संपर्क रे कहितले एवं से 24 जनक ठारू से शिक्षा नहीं कि तांकर सारा जीवन अतिबाहित करिसंदी बोली कि से कहउचंदी एवं सुख रे परिभ्रमण करिसंदी बोली से कहिसंदी। से 24 जनक पाखरु से शिक्षा नैथिले। से 24 जन गुरु किए किए चलंतु आमे से संपर्क रे डिस्कशन करबो। किंतु से पर्यंत मो चैनल को आपण लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, पाखर दिबा बेल आइकन बटन को आपण प्रेस कर दियंतु। जते बेले नुवा नुवा वीडियो मु अपलोड करबी आपण को नोटिफिकेशन मिल जिवो। देखंतु पृथ्वी को से काहे के गुरु भाबिचते। पृथ्वी होची सर्वसहा, सेतिपई अवधूत प्रथमे गुरु भाव रे पृथ्वी को मानिछंती। जेते दुख कष्ट हो पछे से सब बळे प्राणी कल्याण रे थाए। पृथ्वी तार अदृष्ट कर्मफल जोगु ए संसार रे जन्म निए, किंतु कर्मर कषण रे से दुख प्रकाश करे। मात्र एई पृथ्वी निज कर्म को आदरी दुख सहिले मध्य केबे विमुख हुए नाही, चित्त को से चंचल करे नाही, सर्वदा स्वधर्म रे दृढ़ रहे। अवधूत ए संसार रे द्वितीय गुरु मानिचंती पवन को। पवन सबुआडे थाए, किंतु से केबे भी काहा उपरे आसक्ति ही न थाए। अग्नि हेउची सर्वभक्ष्य, से खाद्यर दोषगुण किछि विचार न करी सबकिछि को अनायास रे ग्रास करिथाए। अवधूत मध्य जन परित्राण पाई भव संसार रे भ्रमण कला बेले जेउंटी जहा मिलिला ताहाकु बिना बाछ विचार रे भोजन करिथांती। अग्नि भली आहार रे तांकर कोनोसी भल मंदर विचार न थाए। तृतीय गुरु होची आकाश। आकाश होची निर्विकार भाव रे सबुआडे व्यापी जाइछि, सेतिपई से तृतीय गुरु भाव रे से आकाश को भाबिचंदी। अवधूत परिभ्रमण कला बेले से जेतेबेले परिभ्रमण करचंदी सेतेबेले से जल पाखरे से जल को निजर गुरु बोली भाबिथांती। से तांकर चतुर्थ गुरु भाव रे से जल को भाबिचंदी। जल होची सुनिर्मल, सुशीतल, सुमधुर। सुमधुर वचन शुणी मन जेपरि आह्लादित होइथाए, सेहीपरि सुमधुर जलपान करी मनीषर आत्मा संतोष लाभ करिथाए। तीर्थ स्पर्श करी दर्शन करी हरिनाम कीर्तन करी लोक माने जेपरि आनंद लाभ करिथांती बा निजको पवित्र मणिथांती, ठीक सेहीपरि सुनिर्मल जल रे स्नान, तर्पण और मार्जना करी निजको पवित्र मणिथांती। से गुरु भाबिचंती चंद्र को। चंद्रर जेमती तार किछि क्षय नाही, चंद्र होची अक्षय। चंद्र को मध्य अवधूत गुरु भाबिचंती। अवधूत सूर्य को गुरु भाव में मानि थांती, कारण सूर्य होचंदी सकल शक्तिर आधार। तांको पाखरे किछि भेद भाव बाछ विचार न थाए। से सबु जगार किरण प्रदान करती एवं सबु जगार से ताकर रस ग्रहण करती एवं आवश्यक समय वर्षा आकार रे से मध्य जगै दी थांती, लोक माननकु वर्षा जल जगै थांती। सेतिपई से निजर गुरु भाव रे सूर्य को भाबि थांते। तापर से बालक को मध्य गुरु मानिचंदी, कारण छोट पिलांकर मन होची कोमल। तांको पाखरे पर आपणार किछि भेदभाव न थाए, से समस्त को निजर करि थांती। सेतिपई से बालक को मध्य निजर गुरु मानिचंती। अवधूत मीन को गुरु करी निजर जीवा लालसा को परिहार करिजंती। समुद्रर हृदय प्रशस्त, उदार और गभीर।
ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମୁଦ୍ରର ବୃଦ୍ଧି କି ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେତିକିରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ପାଣି ଆସି ନଦୀନାଳ ପୂରି ଉଠେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ନଦୀନାଳରେ ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ବଢ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସମସ୍ତ ନଦୀନାଳ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର କୌଣସି ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଦା ଏହି ଭାବ ରଖେ ସେ ସଂସାରକୁ ସହଜରେ ଜିଣିପାରେ। ଅବଧୂତ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସୁଖ ବେଳରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ବେଳରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅପହରଣକାରୀ ମାନବ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବଧୂତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ମହୁମାଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। ଶେଷରେ ଲୋକେ ତା ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତାର ସବୁତକ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମଧୁମକ୍ଷିକାକୁ ଗୁରୁ କରି ଅବଧୂତ ଏହି ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହାକୁ ଚୋର ଡସ୍କରମାନେ ଲୁଟି ନେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ପୁଣି ମଧୁମକ୍ଷିକା ସବୁ ଫୁଲରେ ବସି ରସସାର ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ଅବଧୂତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆତ୍ମାର ହିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବସାର ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୀତି କଲେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ତାହା କପୋତ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଅବଧୂତ କପୋତକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଜଗର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ତାହାକୁ ଖାଇ ନିଜର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରେ। କୌଣସି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଉପବାସ ପଡ଼ି ରହେ। ଅବଧୂତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଅଜଗର ସଦୃଶ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳେ ତାହାକୁ ବିନା ବାଛ ବିଚାରରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ମିଳେ ସେଦିନ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସରକ ନରକ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଦିକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଅଜଗରଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବଧୂତ ତାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜର ବା ହସ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଶେଷରେ ସେ ସର୍ପକୁ ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। ସର୍ପର ଯେପରି ନିଜର ଘର ନଥାଏ, ସେ ଏଣେ ତେଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାତରେ ସେ ପଶିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ସେ ପଶିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅବଧୂତ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଘର ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଆନ୍ତି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ପକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଉନ୍ନନାଭ ବା ବୁଣିଆଣୀ ଆଉ କୀଟ ପେଶକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସାର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ନଳ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପତଙ୍ଗର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେହିପରି ଏହି ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ନାରୀ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ସଙ୍ଗଲାଭ କରୁଥିବା ମାନବର ମଧ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ଦଶା ହୋଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ନାରୀ ମାୟା ନାରାୟଣକୁ ଅଗୋଚର। ଏଣୁ ଅବଧୂତ ନାରୀର ରୂପ ଓ ହାବଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ସଂଯମ ରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ପତଙ୍ଗଠାରୁ ପାଇ ତାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ଶବରର ଗୀତ ଶୁଣି ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ମୃଗ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଏକଦା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟରେ କାମବଣା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯମତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ସରସନ୍ଧାନକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଯଦରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଧୂତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗ୍ରାହକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଗ୍ରାହକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାତି ପାହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନୀ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଆସିଲେ ନାହିଁ।
तापर से बहुत अनुताप कले एवं तापर से भगवत चिंतार निमग्न हो गले एवं ए वेश्यावृत्ति छाड़ी देथिले। एथिरे मध्य माने अवधूत पिंगला वेश्या को से गुरु मानिचंती। तापर से ब्राह्मण कुमारी को गुरु मानिचंती। तेबे आपण मन तो देखिले जे आमे केवल गुरु बोली केवल कहि परिबानी आमे जाटू माने पाठ पढ़ी था आम स्कूल शिक्षक हूँ बा कॉलेज रे शिक्षक शिक्षक से गुरु न था आम साधारण जीवन में आम जो मान किसी भी शिक्षा ग्रहण करी से हूँ आमर गुरु। आशा करुँच आज गुरु दिवस आज वीडियो आपको निहाती भाव में भल लगी। जदि आम वीडियो भल लगी था आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु नहीं। रोचे पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो सहित। नमस्कार।